May buntag mga igsunan. Sabbath school? Alive? Okay. Karon ka mong tagon, ako dalawin na ninyo ang atong mission spot. O, basi matinga mo nga nagpakita kong picture. Ako lang ipakita ninyo ang unang magtutudlo sa Mongolia. Kini siya nga magtutudlo mo ni pinakauna dito nga nagtudlo sa atong kabataan o sa atong church school sa Mongolia nga mao si EAG. Ang uluhan sa atong istorya karon na buntagon nagaulahan kini ang impossible dream or ang imposible nga damgo. Okay. Naade mga imposible nga damgo ug doon say posible nga damgo. Atong tanawon ang ginabuhi ni EAG kon imposible ba nga damgo nga iyang gidamgo na or possible ba gyud nahitabo sa iyang kinabuhi. Okay. Si EAG mo ay unang Adventista dito sa Mongolia. Pero isip usa ka Adventist church nga magtutudlo, gibati niya nga dili pa siya husto sa iyang gibuhat. O kini siya